Sekalipun orang ini ke ala kutusa raja, secepon ulama, barang siapa yang mati membawa la ilaha illallah, maka orang gak dinto pasti masuk surga meskipun tu sana raja. Secara otomatis tu sana ke esapora ketika kau leben ajunan mati ngi la ilaha illallah. Cara nada memaknai bisa ngi la ilaha illallah. Ulama adabu matan nas alamaas manusia ni bekal mati tergantung kebiasaan nasare are. Orang sebiasa maca la ilaha illallah ku leku bekal mati ni la ilaha illallah. Sampian seterusnya asangu la ilaha illallah, maka pabiasa ki odi kau leben ajunan maus la ilaha illallah. Jelas? Matan nas alamaas. Orang ini bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Orang ini bekal mati tempat ikam meneng seneng neneng. Secara akal pada tak turun di masjid cang siapa ki mati sabe. Mun tak king yosong. Pada tak lem di pasar cang siapa sih mati Roma ya bagun mati pasar. Palam biasa maca la ilaha illallah ni kasih bekal gempang pada Rabu. Maka dalam buat benda tunging, keng tunging dia kah. Gula keng cerita orang keng tunging, benih keng gula uning tibi. Ni keng tunging tungat tu barang tak kenging keng cocok kata guna ulama matan nas ala maas manusia bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Bodoh orang lambak ni kebur lebur nak nyanyi melulu lambak ki sama-sama lagu Megi Z cepon ajolan ni kebur lebur ding Megi Z ni anggur merah kan dia jadi Megi Z ki yang selalu memabukkan diriku anggur merah entar kebun dajah anggur merah entar kebun lau anggur merah ngeleleng kebun timur anggur coklat benar king lepas tak buang budi nih si tumbek tu ni aku tak mati ya etal ken di siodi la ilaha illallah ku tak kepek lo dem la ilaha illallah kepek tanda kapan bidapit pah ngucak si majar anggur merah yang selalu memabukkan diriku mati pas. Sekalipun orang ini ke ala kutusa raja, secepon ulama, barang siapa yang mati membawa la ilaha illallah, maka orang gak dinto pasti masuk surga meskipun tu sana raja. Secara otomatis tu sana ke esapora ketika kau leben ajunan mati ngi la ilaha illallah. Cara nada memaknai bisa ngi la ilaha illallah. Ulama adabu matan nas alamaas manusia ni bekal mati tergantung kebiasaan nasare are. Orang sebiasa maca la ilaha illallah ku leku bekal mati ni la ilaha illallah. Sampian seterusnya asangu la ilaha illallah, maka pabiasa ki odi kau leben ajunan maus la ilaha illallah. Jelas? Matan nas alamaas. Orang ini bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Orang ini bekal mati tempat ikam meneng seneng neneng. Secara akal pada tak turun di masjid cang siapa ki mati sabe. Mun tak king yosong. Pada tak lem di pasar cang siapa sih mati Roma ya bagun mati pasar. Palam biasa maca la ilaha illallah ni kasih bekal gempang pada Rabu. Maka dalam buat benda tunging, keng tunging dia kah. Gula keng cerita orang keng tunging, benih keng gula uning tibi. Ni keng tunging tungat tu barang tak kenging keng cocok kata guna ulama matan nas ala maas manusia bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Bodoh orang lambak ni kebur lebur nak nyanyi melulu lambak ki sama-sama lagu Megi Z cepon ajolan ni kebur lebur ding Megi Z ni anggur merah kan dia jadi Megi Z ki yang selalu memabukkan diriku anggur merah entar kebun dajah anggur merah entar kebun lau anggur merah ngeleleng kebun timur anggur coklat benar king lepas tak buang budi nih si tumbek tu ni aku tak mati ya etal ken di siodi la ilaha illallah ku tak kepek lo dem la ilaha illallah kepek tanda kapan bidapit pah ngucak si majar anggur merah yang selalu memabukkan diriku mati pas. Sekalipun orang ini ke ala kutusa raja, secepon ulama,
Barang siapa yang mati membawa la ilaha illallah, maka orang gak dinto pasti masuk surga meskipun tu sana raja. Secara otomatis tu sana ke esapora ketika kau leben ajunan mati ngibe la ilaha illallah. Cara nada memaknai bisa ngibe la ilaha illallah. Ulama adabu matan nas ala ma'as, manusia ni bekal mati tergantung kebiasaan nasare areh. Orang sebiasa maca la ilaha illallah, ku leku bekal mati ngibe la ilaha illallah. Sampian seterusnya asangu la ilaha illallah, maka biasa ki odi kau leben ajunan maus la ilaha illallah. Jelas? Matan nas ala ma'as. Orang ini bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Orang ini bekal mati tempat ikam meneng seneng neneng. Secara akal pala tak turun di masjid cang sapa ki mati sabe. Mun tak king yosong. Pala tak lem di pasar cang sapa si mati Roma ya bagun mati pasar. Pala biasa maca la ilaha illallah ni kasih bekal kempang pada Rabu. Maka dalam buat benda tunging, keng tunging dia kah. Gula keng cerita orang keng tunging, benih keng gula uning tibi. Ni keng tunging tungat tu barang tak kenging keng cocok kata guna ulama matan nas ala ma'as, manusia bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Bodoh orang lambak ni kebur lebur nak nyanyi melulu. Lambak ki sama-sama lagu Megi Z cepon. Ajolan ni kebur lebur ding Megi Z ni. Anggur merah. Kan dia jadi Megi Z ki. Yang selalu memabukkan diriku. Anggur merah. Entar kebun gajah, anggur merah. Entar kebun lau, anggur merah. Ngeleleng kebun timur, anggur coklat. Benar, king lepas tak buang budi ni kan? Situng bekto ni aku tak mati ya, mati ya. Etalken di siodi. La ilaha illallah. Ku tak kepek lo dem. La ilaha illallah. Kepek tak anda. Kapan bidapit pah ngucak si majar? Anggur merah. Yang selalu memabukkan diriku. Mati pas. Sekalipun orang ini ke ala kotusa raja, secepon ulama, barang siapa yang mati membawa la ilaha illallah, maka orang gak dinto pasti masuk surga meskipun tu sana raja. Secara otomatis tu sana ke esapora ketika kau leben ajunan mati ngibe la ilaha illallah. Cara nada memaknai bisa ngibe la ilaha illallah. Ulama adabu matan nas ala ma'as, manusia ni bekal mati tergantung kebiasaan nasare areh. Orang sebiasa maca la ilaha illallah, ku leku bekal mati ngibe la ilaha illallah. Sampian seterusnya asangu la ilaha illallah, maka biasa ki odi kau leben ajunan maus la ilaha illallah. Jelas? Matan nas ala ma'as. Orang ini bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Orang ini bekal mati tempat ikam meneng seneng neneng. Secara akal pala tak turun di masjid cang sapa ki mati sabe. Mun tak king yosong. Pala tak lem di pasar cang sapa si mati Roma ya bagun mati pasar. Pala biasa maca la ilaha illallah ni kasih bekal kempang pada Rabu. Maka dalam buat benda tunging, keng tunging dia kah. Gula keng cerita orang keng tunging, benih keng gula uning tibi. Ni keng tunging tungat tu barang tak kenging keng cocok kata guna ulama matan nas ala ma'as, manusia bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Bodoh orang lambak ni kebur lebur nak nyanyi melulu. Lambak ki sama-sama lagu Megi Z cepon. Ajolan ni kebur lebur ding Megi Z ni. Anggur merah. Kan dia jadi Megi Z ki. Yang selalu memabukkan diriku. Anggur merah. Entar kebun gajah, anggur merah. Entar kebun lau, anggur merah. Ngeleleng kebun timur, anggur coklat. Benar, king lepas tak buang budi ni kan? Situng bekto ni aku tak mati ya, mati ya. Etalken di siodi. La ilaha illallah. Ku tak kepek lo dem. La ilaha illallah. Kepek tak anda. Kapan bidapit pah ngucak si majar? Anggur merah. Yang selalu memabukkan diriku. Mati pas. Sekalipun orang ini ke ala kotusa raja, secepon ulama, barang siapa yang mati membawa la ilaha illallah,
maka orang gak dinto pasti masuk surga meskipun dosa raja. Secara otomatis dosanya ke esapora ketika kau leben ajunan mati la ilaha illallah. Cara nada memaknai bisa la ilaha illallah. Ulama adabu matan nas ala ma'as, manusia ni bekal mati tergantung kebiasaan nasare are. Orang sebiasa maca la ilaha illallah ku leku bekal mati la ilaha illallah. Sampian seterusnya asangu la ilaha illallah maka pabiasa ki odi kau leben ajunan maus la ilaha illallah. Jelas? Matan nas ala ma'as. Orang ini bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Orang ini bekal mati tempat ikam meneng seneng neneng. Secara akal pala tak turun di masjid cang sapa ki mati sabo. Mun tak king yosong. Pala tak lem di pasar cang sapa si mati Roma ya bagun mati pasar. Pala biasa maca la ilaha illallah ni kasih bekal gempang pada Rabu. Maka dalam buat benda tunging, keng tunging dia kah. Gula keng cerita yoreng, keng tunging, benih keng gula uning tibi. Ni keng tunging tungat tu barang tak kenging keng cocok kata guna ulama matan nas ala ma'as, manusia bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Bodoh orang lambak ni kebur lebur na nyanyi melulu lambak ki sama-sama lagu Megi Z cepon ajolan ni kebur lebur na ding Megi Z ni anggur merah kan dia jadi Megi Z ki yang selalu memabukkan diriku anggur merah, ntar kebun gajah anggur merah, ntar kebun lau anggur merah, ngeleleng kebun timur anggur coklat. Benar king lepas tak buang budi nih si tumbek tu ni aku tak mati ya etalken di siodi la ilaha illallah ku tak kepek lolem la ilaha illallah kepek tak anda kapan bidapit pah ngucak si majar anggur merah yang selalu memabukkan diriku mati pas. Sekalipun orang ini ke ala kotusa raja secepon ulama barang siapa yang mati membawa la ilaha illallah maka orang gak dinto pasti masuk surga meskipun dosa raja. Secara otomatis dosanya ke esapora ketika kau leben ajunan mati la ilaha illallah. Cara nada memaknai bisa la ilaha illallah. Ulama adabu matan nas ala ma'as, manusia ni bekal mati tergantung kebiasaan nasare are. Orang sebiasa maca la ilaha illallah ku leku bekal mati la ilaha illallah. Sampian seterusnya asangu la ilaha illallah maka pabiasa ki odi kau leben ajunan maus la ilaha illallah. Jelas? Matan nas ala ma'as. Orang ini bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Orang ini bekal mati tempat ikam meneng seneng neneng. Secara akal pala tak turun di masjid cang sapa ki mati sabo. Mun tak king yosong. Pala tak lem di pasar cang sapa si mati Roma ya bagun mati pasar. Pala biasa maca la ilaha illallah ni kasih bekal gempang pada Rabu. Maka dalam buat benda tunging, keng tunging dia kah. Gula keng cerita yoreng, keng tunging, benih keng gula uning tibi. Ni keng tunging tungat tu barang tak kenging keng cocok kata guna ulama matan nas ala ma'as, manusia bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Bodoh orang lambak ni kebur lebur na nyanyi melulu lambak ki sama-sama lagu Megi Z cepon ajolan ni kebur lebur na ding Megi Z ni anggur merah kan dia jadi Megi Z ki yang selalu memabukkan diriku anggur merah, ntar kebun gajah anggur merah, ntar kebun lau anggur merah, ngeleleng kebun timur anggur coklat. Benar king lepas tak buang budi nih si tumbek tu ni aku tak mati ya etalken di siodi la ilaha illallah ku tak kepek lolem la ilaha illallah kepek tak anda kapan bidapit pah ngucak si majar anggur merah yang selalu memabukkan diriku mati pas. Sekalipun orang ini ke ala kotusa raja secepon ulama barang siapa yang mati membawa la ilaha illallah maka orang gak dinto pasti masuk surga meskipun dosa raja.
secara otomatis tusane ka esapora ketika kau leben ajunan matengi bela ilaha illallah. Cara nada memaknai bisa ngi bela ilaha illallah. Ulama adabu matan nas ala ma'as manusia ni bekal mati tergantung kebiasaan nasare are. Orang sebiasa maca la ilaha illallah ku leku bekal mati ni bela ilaha illallah. Sampian seterusnya asangu la ilaha illallah maka biasa ki odi kau leben ajunan maus la ilaha illallah. Jelas? Matan nas ala ma'as. Orang ini bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Orang ini bekal mati tempat ikam meneng seneng neneng. Secara akal pala tak turun di masjid cang sapa ki mati sabo. Mun tak king yosong. Pala tak lem di pasar cang sapa si mati Roma ya bagun mati pasar. Pala biasa maca la ilaha illallah ni kasih bekal kempang pada Rabu. Maka dalam buat benda tunging, keng tunging dia kah. Gula keng cerita yoreng, keng tunging, benih keng gula uning tibi. Ni keng tunging tungat tu barang tak kenging keng cocok kata guna ulama matan nas ala ma'as manusia bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Bodoh orang lambak ni kebur lebur nak nyanyi melulu lambak ki sama-sama lagu Megi Z cepon ajolan ni kebur lebur ding Megi Z ni anggur merah kan dia jadi Megi Z ki yang selalu memabukkan diriku anggur merah entar kebun gajah anggur merah entar kebun lau anggur merah ngeleleng kebun timur anggur coklat benar king lepas tak buang budi nih si tumbek tu ni aku tak mati ya etalken di siodi la ilaha illallah aku tak kepek lo dem la ilaha illallah kepek tanda kapan bidapit pah ngucak si majar anggur merah yang selalu memabukkan diriku mati pas sekalipun orang ini ke ala kotu saraja secepon ulama barang siapa yang mati membawa la ilaha illallah maka orang gak dinto pasti masuk surga meskipun tu sana raja secara otomatis tu sana ke esapora ketika kau leben ajunan mati bela ilaha illallah. Cara nada memaknai bisa ngi bela ilaha illallah. Ulama adabu matan nas ala ma'as manusia ni bekal mati tergantung kebiasaan nasare are. Orang sebiasa maca la ilaha illallah ku leku bekal mati ni bela ilaha illallah. Sampian seterusnya asangu la ilaha illallah maka biasa ki odi kau leben ajunan maus la ilaha illallah. Jelas? Matan nas ala ma'as. Orang ini bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Orang ini bekal mati tempat ikam meneng seneng neneng. Secara akal pala tak turun di masjid cang sapa ki mati sabo. Mun tak king yosong. Pala tak lem di pasar cang sapa si mati Roma ya bagun mati pasar. Pala biasa maca la ilaha illallah ni kasih bekal kempang pada Rabu. Maka dalam buat benda tunging, keng tunging dia kah. Gula keng cerita yoreng, keng tunging, benih keng gula uning tibi. Ni keng tunging tungat tu barang tak kenging keng cocok kata guna ulama matan nas ala ma'as manusia bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Bodoh orang lambak ni kebur lebur nak nyanyi melulu lambak ki sama-sama lagu Megi Z cepon ajolan ni kebur lebur ding Megi Z ni anggur merah kan dia jadi Megi Z ki yang selalu memabukkan diriku anggur merah entar kebun gajah anggur merah entar kebun lau anggur merah ngeleleng kebun timur anggur coklat benar king lepas tak buang budi nih si tumbek tu ni aku tak mati ya etalken di siodi la ilaha illallah aku tak kepek lo dem la ilaha illallah kepek tanda kapan bidapit pah ngucak si majar anggur merah yang selalu memabukkan diriku mati pas sekalipun orang ini ke ala kotu saraja secepon ulama barang siapa yang mati membawa la ilaha illallah maka orang gak dinto pasti masuk surga meskipun tu sana raja secara otomatis
tusane ka esapora ketika kau leben ajunan mate ngi bela ilaha illallah. Cara nada memaknai bisa ngi bela ilaha illallah. Ulama ajabu matan nas alamaas manusia ni bekal mati tergantung kebiasaan nasare are. Orang sebiasa maca la ilaha illallah ku leku bekal mati ngi bela ilaha illallah. Sampian seterusnya asangu la ilaha illallah maka biasa ki odi kau leben ajunan maus la ilaha illallah. Jelas matan nas alama as. Orang ini bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Orang ini bekal mati tempat ikam meneng seneng neneng secara akal pala tak turun di masjid cang sapa ki mati sabo mun tak king yosong pala tak lem di pasar cang sapa si mati Roma ya bagun mati pasar pala biasa maca la ilaha illallah ni kasih bekal kempang pada Rabu maka dalam buat benda tunging keng tunging dia kah gula keng cerita yoreng keng tunging benih keng gula uning tibi ni keng tunging tungat tu barang tak kenging keng cocok ke guna ulama matan nas ala maas manusia bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Bodoh orang lambak ni kebur lebur nak nyanyi melulu lambak ki sama-sama lagu Megi Z cepon ajolan ni kebur lebur ding Megi Z ni anggur merah kan dia jadi Megi Z ki yang selalu memabukkan diriku anggur merah entar kebun gajah anggur merah entar kebun lau anggur merah ngeleleng kebun timur anggur coklat benar king lepas tak buang budi nih si tumbek tu ni aku tak mati ya etalken di siodi la ilaha illallah aku tak kepek lolem la ilaha illallah kepek tak anda kapan bidabit pah ngucak si majar anggur merah yang selalu memabukkan diriku mati pas sekalipun orang ini ke ala kutu saraja secepon ulama barang siapa yang mati membawa la ilaha illallah maka orang gak dinto pasti masuk surga meskipun tu sana raja secara otomatis tu sana ke esapora ketika kau leben ajunan mati ngi bela ilaha illallah. Cara nada memaknai bisa ngi bela ilaha illallah. Ulama ajabu matan nas alamaas manusia ni bekal mati tergantung kebiasaan nasare are. Orang sebiasa maca la ilaha illallah ku leku bekal mati ngi bela ilaha illallah. Sampian seterusnya asangu la ilaha illallah maka biasa ki odi kau leben ajunan maus la ilaha illallah. Jelas matan nas alama as. Orang ini bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Orang ini bekal mati tempat ikam meneng seneng neneng secara akal pala tak turun di masjid cang sapa ki mati sabo mun tak king yosong pala tak lem di pasar cang sapa si mati Roma ya bagun mati pasar pala biasa maca la ilaha illallah ni kasih bekal kempang pada Rabu maka dalam buat benda tunging keng tunging dia kah gula keng cerita yoreng keng tunging benih keng gula uning tibi ni keng tunging tungat tu barang tak kenging keng cocok ke guna ulama matan nas ala maas manusia bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Bodoh orang lambak ni kebur lebur nak nyanyi melulu lambak ki sama-sama lagu Megi Z cepon ajolan ni kebur lebur ding Megi Z ni anggur merah kan dia jadi Megi Z ki yang selalu memabukkan diriku anggur merah entar kebun gajah anggur merah entar kebun lau anggur merah ngeleleng kebun timur anggur coklat benar king lepas tak buang budi nih si tumbek tu ni aku tak mati ya etalken di siodi la ilaha illallah aku tak kepek lolem la ilaha illallah kepek tak anda kapan bidabit pah ngucak si majar anggur merah yang selalu memabukkan diriku mati pas sekalipun orang ini ke ala kutu saraja secepon ulama barang siapa yang mati membawa la ilaha illallah maka orang gak dinto pasti masuk surga meskipun tu sana raja secara otomatis tu sana ke esapora ketika kau leben ajunan mati ngi bela ilaha illallah.
cara nada memaknai bisangi la ilaha illallah. Ulama ajabu matan nas ala ma'as, manusia ni bekal mati tergantung kebiasaan nasare are. Orang sebiasa maca la ilaha illallah, ku laku bekal mati ni la ilaha illallah. Sampian seterusnya asangu la ilaha illallah, maka pabiasa ki odi kau leben ajunan maus la ilaha illallah. Jelas? Matan nas ala ma'as. Orang ini bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Orang ini bekal mati tempat ikam meneng seneng neneng. Secara akal pada tak turun di masjid cang siapa ki macam sabo. Mun tak king yosong. Pada tak lem di pasar cang siapa si mati Roma ya bagun mati pasar. Palam biasa macam la ilaha illallah. Ni kasih bekal kempang pada Rabu. Maka dalam buat benda tunging, keng tunging ni kah? Gula keng cerita orang, keng tunging, benih keng gula uning tibi. Ni keng tunging, tungat tu barang tak kenging, keng cocok kerja guna ulama matan nas ala ma'as. Manusia bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Bodoh orang lembut ni kebur lebur nak nyanyi melulu. Lembut ki sama-sama lagu Megi Z cepon. Ajolan ni kebur lebur ding Megi Z ni. Anggur merah. Kan dia jadi Megi Z ki? Yang selalu memabukkan diriku, anggur merah. Ntar kebun gajah, anggur merah. Ntar kebun lau, anggur merah. Ngeleleng kebun timur, anggur coklat. Benar, king lepas tak buang budi ni kak. Situng bekto ni aku tak mati ya, mati ya. Etalken di siodi. La ilaha illallah. Aku tak kepek lolem. La ilaha illallah. Kepek tak anda. Kapan bidabit pah ngucak si majar. Anggur merah yang selalu memabukkan diriku. Mati pas. Sekalipun orang ini ke ala kutusa raja, secepon ulama, barang siapa yang mati membawa la ilaha illallah, maka orang gak dinto pasti masuk surga meskipun tu sana raja. Secara otomatis tu sana ke esapora ketika kau leben ajunan mati ngibe la ilaha illallah. Cara nada memaknai bisangi la ilaha illallah. Ulama ajabu matan nas ala ma'as, manusia ni bekal mati tergantung kebiasaan nasare are. Orang sebiasa maca la ilaha illallah, ku laku bekal mati ni la ilaha illallah. Sampian seterusnya asangu la ilaha illallah, maka pabiasa ki odi kau leben ajunan maus la ilaha illallah. Jelas? Matan nas ala ma'as. Orang ini bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Orang ini bekal mati tempat ikam meneng seneng neneng. Secara akal pada tak turun di masjid cang siapa ki macam sabo. Mun tak king yosong. Pada tak lem di pasar cang siapa si mati Roma ya bagun mati pasar. Palam biasa macam la ilaha illallah. Ni kasih bekal kempang pada Rabu. Maka dalam buat benda tunging, keng tunging ni kah? Gula keng cerita orang, keng tunging, benih keng gula uning tibi. Ni keng tunging, tungat tu barang tak kenging, keng cocok kerja guna ulama matan nas ala ma'as. Manusia bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Bodoh orang lembut ni kebur lebur nak nyanyi melulu. Lembut ki sama-sama lagu Megi Z cepon. Ajolan ni kebur lebur ding Megi Z ni. Anggur merah. Kan dia jadi Megi Z ki? Yang selalu memabukkan diriku, anggur merah. Ntar kebun gajah, anggur merah. Ntar kebun lau, anggur merah. Ngeleleng kebun timur, anggur coklat. Benar, king lepas tak buang budi ni kak. Situng bekto ni aku tak mati ya, mati ya. Etalken di siodi. La ilaha illallah. Aku tak kepek lolem. La ilaha illallah. Kepek tak anda. Kapan bidabit pah ngucak si majar. Anggur merah yang selalu memabukkan diriku. Mati pas. Sekalipun orang ini ke ala kutusa raja, secepon ulama, barang siapa yang mati membawa la ilaha illallah, maka orang gak dinto pasti masuk surga meskipun tu sana raja. Secara otomatis tu sana ke esapora ketika kau leben ajunan mati ngibe la ilaha illallah.
cara nada memaknai bisangi bala ilaha illallah. Ulama adabu matan nas ala ma'as, manusia ni bekal mati tergantung kebiasaan nasare areh. Orang sebiasa maca la ilaha illallah, ku bekal mati ni bala ilaha illallah. Sampian seterusnya asangu la ilaha illallah, maka pabiasa ki odi kau leben ajunan maus la ilaha illallah. Jelas? Matan nas ala ma'as. Orang ini bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Orang ini bekal mati tempat ikam meneng seneng neneng. Secara akal pala tak turun di masjid cang sapa ki mati sabe. Mun tak king yosong. Pala tak lem di pasar cang sapa si mati Roma ya bagun mati pasar. Pala biasa maca la ilaha illallah ni kasih bekal kempang pada Rabu. Maka dalam buat benda tunging, keng tunging dia kah. Gula keng cerita orang keng tunging, benih keng gula uning tibi. Ni keng tunging tungat tu barang tak kenging keng cocok kata guna ulama matan nas ala ma'as, manusia bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Bodoh orang lambak ni kebur lebur nak nyanyi melulu. Lambak ki sama-sama lagu Megi Z cepon. Ajolan ni kebur lebur ding Megi Z ni. Anggur merah. Kan dia jadi Megi Z ki. Yang selalu memabukkan diriku. Anggur merah. Ntar kebun dajah anggur merah. Ntar kebun lau anggur merah. Ngeleleng kebun timur anggur coklat. Benar king lepas tak buang budi ni si tumbek tu ni aku tak mati ya. Mati ya etalken di siodi la ilaha illallah. Ku tak kepek lo dem. La ilaha illallah. Kepek tanda. Kapan bidapit pah ngucak si majar. Anggur merah yang selalu memabukkan diriku. Mati pas. Sekalipun orang ini ke ala kotu saraja, secepon ulama, barang siapa yang mati membawa la ilaha illallah, maka orang gak dinto pasti masuk surga meskipun tu sana raja. Secara otomatis tu sana ke esapora ketika kau leben ajunan mati ngi la ilaha illallah. Cara nada memaknai bisangi bala ilaha illallah. Ulama adabu matan nas ala ma'as, manusia ni bekal mati tergantung kebiasaan nasare areh. Orang sebiasa maca la ilaha illallah, ku bekal mati ni bala ilaha illallah. Sampian seterusnya asangu la ilaha illallah, maka pabiasa ki odi kau leben ajunan maus la ilaha illallah. Jelas? Matan nas ala ma'as. Orang ini bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Orang ini bekal mati tempat ikam meneng seneng neneng. Secara akal pala tak turun di masjid cang sapa ki mati sabe. Mun tak king yosong. Pala tak lem di pasar cang sapa si mati Roma ya bagun mati pasar. Pala biasa maca la ilaha illallah ni kasih bekal kempang pada Rabu. Maka dalam buat benda tunging, keng tunging dia kah. Gula keng cerita orang keng tunging, benih keng gula uning tibi. Ni keng tunging tungat tu barang tak kenging keng cocok kata guna ulama matan nas ala ma'as, manusia bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Bodoh orang lambak ni kebur lebur nak nyanyi melulu. Lambak ki sama-sama lagu Megi Z cepon. Ajolan ni kebur lebur ding Megi Z ni. Anggur merah. Kan dia jadi Megi Z ki. Yang selalu memabukkan diriku. Anggur merah. Ntar kebun dajah anggur merah. Ntar kebun lau anggur merah. Ngeleleng kebun timur anggur coklat. Benar king lepas tak buang budi ni si tumbek tu ni aku tak mati ya. Mati ya etalken di siodi la ilaha illallah. Ku tak kepek lo dem. La ilaha illallah. Kepek tanda. Kapan bidapit pah ngucak si majar. Anggur merah yang selalu memabukkan diriku. Mati pas. Sekalipun orang ini ke ala kotu saraja, secepon ulama, barang siapa yang mati membawa la ilaha illallah, maka orang gak dinto pasti masuk surga meskipun tu sana raja. Secara otomatis tu sana ke esapora ketika kau leben ajunan mati ngi la ilaha illallah. Cara
ada memaknai bisangi bala ilaha illallah. Ulama adabu matan nas ala ma'as. Manusia ni bekal mati tergantung kebiasaan nasare areh. Orang sebiasa maca la ilaha illallah, ku leku bekal mati ni bala ilaha illallah. Sampian seterusnya asangu la ilaha illallah, maka biasa ki odi kau leben ajunan maus la ilaha illallah. Jelas? Matan nas ala ma'as. Orang ini bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Orang ini bekal mati tempat ikam meneng seneng neneng. Secara akal pala tak turun di masjid cang sapa ki mati sabe. Mun tak king yosong. Pala tak lem di pasar cang sapa si mati Roma ya bagun mati pasar. Pala biasa maca la ilaha illallah ni kasih bekal gempang pada Rabu. Maka dalam buat benda tunging, keng tunging dia kah. Kula keng cerita yoreng keng tunging, benih keng gula uning tibi. Ni keng tunging, tungat tu barang tak kenging. Keng cocok kata guna ulama matan nas ala ma'as. Manusia bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Bodoh orang lambak ni kebur lebur nak nyanyi melulu. Lambak ki sama-sama lagu Megi Z cepon. Ajolan ni kebur lebur ding Megi Z ni. Anggur merah. Kan dia jadi Megi Z ki. Yang selalu memabukkan diriku. Anggur merah. Ntar kebun gajah, anggur merah. Ntar kebun lau, anggur merah. Ngeleleng kebun timur, anggur coklat. Benar, king lepas tak buang budi ni kan? Situng bekto ni aku tak mati ya, mati ya. Etalken di siodi. La ilaha illallah. Ku tak kepek lo dem. La ilaha illallah. Kepek tak anda. Kapan bidapit pah ngucak si majar? Anggur merah yang selalu memabukkan diriku. Mati pas. Sekalipun orang ini ke ala kotu saraja, secepon ulama, barang siapa yang mati membawa la ilaha illallah, maka orang gak dinto pasti masuk surga meskipun tu sana raja. Secara otomatis tu sana ke esapora ketika kau leben ajunan mati ngi bela ilaha illallah. Cara nada memaknai bisangi bela ilaha illallah. Ulama adabu matan nas ala ma'as. Manusia ni bekal mati tergantung kebiasaan nasare areh. Orang sebiasa maca la ilaha illallah, ku leku bekal mati ni bela ilaha illallah. Sampian seterusnya asangu la ilaha illallah, maka biasa ki odi kau leben ajunan maus la ilaha illallah. Jelas? Matan nas ala ma'as. Orang ini bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Orang ini bekal mati tempat ikam meneng seneng neneng. Secara akal pala tak turun di masjid cang sapa ki mati sabe. Mun tak king yosong. Pala tak lem di pasar cang sapa si mati Roma ya bagun mati pasar. Pala biasa maca la ilaha illallah ni kasih bekal gempang pada Rabu. Maka dalam buat benda tunging, keng tunging dia kah. Kula keng cerita yoreng keng tunging, benih keng gula uning tibi. Ni keng tunging, tungat tu barang tak kenging. Keng cocok kata guna ulama matan nas ala ma'as. Manusia bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Bodoh orang lambak ni kebur lebur nak nyanyi melulu. Lambak ki sama-sama lagu Megi Z cepon. Ajolan ni kebur lebur ding Megi Z ni. Anggur merah. Kan dia jadi Megi Z ki. Yang selalu memabukkan diriku. Anggur merah. Ntar kebun gajah, anggur merah. Ntar kebun lau, anggur merah. Ngeleleng kebun timur, anggur coklat. Benar, king lepas tak buang budi ni kan? Situng bekto ni aku tak mati ya, mati ya. Etalken di siodi. La ilaha illallah. Ku tak kepek lo dem. La ilaha illallah. Kepek tak anda. Kapan bidapit pah ngucak si majar? Anggur merah yang selalu memabukkan diriku. Mati pas. Sekalipun orang ini ke ala kotu saraja, secepon ulama, barang siapa yang mati membawa la ilaha illallah, maka orang gak dinto pasti masuk surga meskipun tu sana raja. Secara otomatis tu sana ke esapora ketika kau leben ajunan mati ngi bela ilaha illallah. Cara nada memaknai bisangi bela ilaha illallah. Ulama adabu matan nas
alamaas. Manusia ni bekal mati tergantung kebiasaan nasare are. Orang sebiasa maca la ilaha illallah, ku leku bekal mati ni la ilaha illallah. Sampian seterusnya asangu la ilaha illallah, maka pabiasa ki odi kau leben ajunan maus la ilaha illallah. Jelas? Matan nas ala maas. Orang ini bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Orang ini bekal mati tempat ikam meneng seneng neneng. Secara akal pala tak turun di masjid cang siapa ki mati sabu. Mun tak king yosong. Pala tak lem di pasar cang siapa sih mati Roma, ya bagun mati pasar. Pala biasa maca la ilaha illallah. Ni kasih bekal kempang pada Rabu. Maka dalam buat benda tunging, keng tunging dia kah. Gula keng cerita yoreng, keng tunging, benih keng gula uning tibi. Ni keng tunging, tungat tu barang tak kenging. Keng cocok kata guna ulama matan nas ala maas. Manusia bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Bodoh orang lambak ni kebur lebur nak nyanyi melulu. Lambak ki sama-sama lagu Megi Z cepon. Ajolan ni kebur lebur ding Megi Z ni. Anggur merah. Kan dia jadi Megi Z ki. Yang selalu memabukkan diriku, anggur merah. Ntar kebun gajah, anggur merah. Ntar kebun lau, anggur merah. Ngeleleng kebun timur, anggur coklat. Benar, king lepas tak buang budi ni kan? Situng bekto ni aku tak mati ya, mati ya. Etalken di siodi. La ilaha illallah. Ku tak kepek lolem. La ilaha illallah. Hakepek tanda. Kapan bidabit pah ngucak si majar. Anggur merah yang selalu memabukkan diriku. Mate pas. Sekalipun orang ini ke ala kotu saraja. Secepon ulama. Barang siapa yang mati membawa la ilaha illallah, maka orang gak dinto pasti masuk surga. Meskipun tu sana raja, secara otomatis tu sana ke esapora ketika kau leben ajunan mati ngibe la ilaha illallah. Cara nada memaknai bisa ngibe la ilaha illallah. Ulama ajabu matan nas alamaas. Manusia ni bekal mati tergantung kebiasaan nasare are. Orang sebiasa maca la ilaha illallah, ku leku bekal mati ni la ilaha illallah. Sampian seterusnya asangu la ilaha illallah, maka pabiasa ki odi kau leben ajunan maus la ilaha illallah. Jelas? Matan nas ala maas. Orang ini bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Orang ini bekal mati tempat ikam meneng seneng neneng. Secara akal pala tak turun di masjid cang siapa ki mati sabu. Mun tak king yosong. Pala tak lem di pasar cang siapa sih mati Roma, ya bagun mati pasar. Pala biasa maca la ilaha illallah. Ni kasih bekal kempang pada Rabu. Maka dalam buat benda tunging, keng tunging dia kah. Gula keng cerita yoreng, keng tunging, benih keng gula uning tibi. Ni keng tunging, tungat tu barang tak kenging. Keng cocok kata guna ulama matan nas ala maas. Manusia bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Bodoh orang lambak ni kebur lebur nak nyanyi melulu. Lambak ki sama-sama lagu Megi Z cepon. Ajolan ni kebur lebur ding Megi Z ni. Anggur merah. Kan dia jadi Megi Z ki. Yang selalu memabukkan diriku, anggur merah. Ntar kebun gajah, anggur merah. Ntar kebun lau, anggur merah. Ngeleleng kebun timur, anggur coklat. Benar, king lepas tak buang budi ni kan? Situng bekto ni aku tak mati ya, mati ya. Etalken di siodi. La ilaha illallah. Ku tak kepek lolem. La ilaha illallah. Hakepek tanda. Kapan bidabit pah ngucak si majar. Anggur merah yang selalu memabukkan diriku. Mate pas. Sekalipun orang ini ke ala kotu saraja. Secepon ulama. Barang siapa yang mati membawa la ilaha illallah, maka orang gak dinto pasti masuk surga. Meskipun tu sana raja, secara otomatis tu sana ke esapora ketika kau leben ajunan mati ngibe la ilaha illallah. Cara nada memaknai bisa ngibe la ilaha illallah. Ulama ajabu matan nas ala maas.
manusia ni bakal mati tergantung kebiasaan nasare are. Orang sebiasa maca la ilaha illallah ku laku bakal mati ni la ilaha illallah. Sampian seterusnya asangu la ilaha illallah maka pabiasa ki odi kaulaban ajunan maus la ilaha illallah. Jelas? Matan nas ala ma'as. Orang ini bakal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Orang ini bakal mati tempat ikam meneng seneng neneng. Secara akal pala tak turun di masjid cang sapa ki mati sabo. Mun tak king yosong. Pala tak lem di pasar cang sapa si mati Roma ya bagun mati pasar. Pala biasa maca la ilaha illallah ni kasih bekal kempang pada Rabu. Maka dalam buat benda tunging, keng tunging ni kah. Gula keng cerita orang keng tunging, benih keng gula uning tibi. Ni keng tunging, tungat tu barang tak kenging. Keng cocok ke guna ulama matan nas ala maas. Manusia bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Bodoh orang lembut ni kebur lebur nak nyanyi melulu. Lembut ki sama-sama lagu Megi Z cepon. Ajolan ni kebur lebur ding Megi Z ni. Anggur merah. Kan dia jadi Megi Z ki. Yang selalu memabukkan diriku. Anggur merah. Ntar kebun gajah, anggur merah. Ntar kebun lau, anggur merah. Ngeleleng kebun timur, anggur coklat. Benar, king lepas tak buang budi ni kan? Situng bekto ni aku tak mati ya, mati ya. Etalken di siodi. La ilaha illallah. Aku tak kepek lalu demi. La ilaha illallah. Aku kepek tak anda. Kapan bidabit pah ngucak si majar. Anggur merah yang selalu memabukkan diriku. Mati pas. Sekalipun orang ini ke ala kutu saraja. Secepon ulama, barang siapa yang mati membawa la ilaha illallah, maka orang gak dinto pasti masuk surga meskipun tu sana raja. Secara otomatis dosanya ke esapora ketika kau leban ajunan mati ngiba la ilaha illallah. Cara nada orang memaknai bisa ngiba la ilaha illallah. Ulama adabu matan nas ala ma'as. Manusia ni bakal mati tergantung kebiasaan nasare are. Orang sebiasa maca la ilaha illallah ku laku bakal mati ngiba la ilaha illallah. Sampian seterusnya asangu la ilaha illallah maka pabiasa ki odi kaulaban ajunan maus la ilaha illallah. Jelas? Matan nas ala ma'as. Orang ini bakal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Orang ini bakal mati tempat ikam meneng seneng neneng. Secara akal pala tak turun di masjid cang sapa ki mati sabo. Mun tak king yosong. Pala tak lem di pasar cang sapa si mati Roma ya bagun mati pasar. Pala biasa maca la ilaha illallah ni kasih bekal kempang pada Rabu. Maka dalam buat benda tunging, keng tunging ni kah. Gula keng cerita orang keng tunging, benih keng gula uning tibi. Ni keng tunging, tungat tu barang tak kenging. Keng cocok ke guna ulama matan nas ala maas. Manusia bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Bodoh orang lembut ni kebur lebur nak nyanyi melulu. Lembut ki sama-sama lagu Megi Z cepon. Ajolan ni kebur lebur ding Megi Z ni. Anggur merah. Kan dia jadi Megi Z ki. Yang selalu memabukkan diriku. Anggur merah. Ntar kebun gajah, anggur merah. Ntar kebun lau, anggur merah. Ngeleleng kebun timur, anggur coklat. Benar, king lepas tak buang budi ni kan? Situng bekto ni aku tak mati ya, mati ya. Etalken di siodi. La ilaha illallah. Aku tak kepek lalu demi. La ilaha illallah. Hakepek tak anda. Kapan bidabit pah ngucak si majar. Anggur merah yang selalu memabukkan diriku. Mati pas. Sekalipun orang ini ke ala kutu saraja. Secepon ulama, barang siapa yang mati membawa la ilaha illallah, maka orang gak dinto pasti masuk surga meskipun tu sana raja. Secara otomatis dosanya ke esapora ketika kau leban ajunan mati ngiba la ilaha illallah. Cara nada orang memaknai bisa ngiba la ilaha illallah. Ulama adabu matan nas ala ma'as. Manusia ni bakal mati tergantung kebiasaan nasare are.
orang sebiasa maca la ilaha illallah ku leku bakal mati ni la ilaha illallah sampian seterusnya asangu la ilaha illallah maka pabiasa ki odi kau leben ajunan maus la ilaha illallah jelas matan nas alama as orang ini bakal mati tergantung kebiasaan sehari-hari orang ini bakal mati tempat ikam meneng seneng neneng secara akal pada tak turun di masjid cang siapa ki mati sabar mun tak king yosong pada tak lem di pasar cang siapa sih mati Roma ya bagun mati pasar palam biasa maca la ilaha illallah ni kasih bekal kempang pada rabu maka dalam buat benda tunging keng tunging dia kah gula keng cerita yoreng keng tunging benih keng gula uning tibi ni keng tunging tungat tu barang tak kenging keng cocok ke guna ulama matan nas ala maas manusia bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari bodoh orang lambak ni kebur lebur nak nyanyi melulu lambak ki sama-sama lagu Megi Z cepon ajolan ni kebur lebur ding Megi Z ni anggur merah kan dia jadi Megi Z ki yang selalu memabukkan diriku anggur merah ntar kebun gajah anggur merah ntar kebun lau anggur merah ngeleleng kebun timur anggur coklat benar king lepas tak buang budi nih si tumbek tu ni aku tak mati ya etal ken di siodi la ilaha illallah aku tak kepek lo dem la ilaha illallah kepek tak anda kapan bidabit pah ngucak si majar anggur merah yang selalu memabukkan diriku mati pas sekalipun orang ini ke ala kutusa raja secepon ulama barang siapa yang mati membawa la ilaha illallah maka orang gak dinto pasti masuk surga meskipun tu sana raja secara otomatis tu sana ke esapora ketika kau leben ajunan mati ngibe la ilaha illallah cara nada memaknai bisa ngibe la ilaha illallah ulama adabu matan nas alamaas manusia ni bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari orang sebiasa maca la ilaha illallah ku leku bekal mati ni la ilaha illallah sampian seterusnya asangu la ilaha illallah maka pabiasa ki odi kau leben ajunan maus la ilaha illallah jelas matan nas alama as orang ini bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari orang ini bekal mati tempat ikam meneng seneng neneng secara akal pada tak turun di masjid cang siapa ki mati sabar mun tak king yosong pada tak lem di pasar cang siapa sih mati Roma ya bagun mati pasar palam biasa maca la ilaha illallah ni kasih bekal kempang pada rabu maka dalam buat benda tunging keng tunging dia kah gula keng cerita yoreng keng tunging benih keng gula uning tibi ni keng tunging tungat tu barang tak kenging keng cocok ke guna ulama matan nas ala maas manusia bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari bodoh orang lambak ni kebur lebur nak nyanyi melulu lambak ki sama-sama lagu Megi Z cepon ajolan ni kebur lebur ding Megi Z ni anggur merah kan dia jadi Megi Z ki yang selalu memabukkan diriku anggur merah ntar kebun gajah anggur merah ntar kebun lau anggur merah ngeleleng kebun timur anggur coklat benar king lepas tak buang budi nih si tumbek tu ni aku tak mati ya etal ken di siodi la ilaha illallah aku tak kepek lo dem la ilaha illallah kepek tak anda kapan bidabit pah ngucak si majar anggur merah yang selalu memabukkan diriku mati pas sekalipun orang ini ke ala kutusa raja secepon ulama barang siapa yang mati membawa la ilaha illallah maka orang gak dinto pasti masuk surga meskipun tu sana raja secara otomatis tu sana ke esapora ketika kau leben ajunan mati ngibe la ilaha illallah cara nada memaknai bisa ngibe la ilaha illallah ulama adabu matan nas alamaas manusia ni bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari
orang sebiasa maca la ilaha illallah ku leku bakal mati ni la ilaha illallah. Sampian seterusnya asangu la ilaha illallah maka pabiasa ki odi kau leben ajunan maus la ilaha illallah. Jelas matan nas alama as orang ini bakal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Orang ini bakal mati tempat ikam meneng seneng neneng secara akal pada tak turun di masjid cang siapa ki mati sabu mun tak king yosong pada tak lem di pasar cang siapa si mati Roma ya bagun mati pasar palam biasa maca la ilaha illallah ni kasih bekal kempang pada rabu maka dalam buat benda tunging keng tunging dia kah gula keng cerita yoreng keng tunging benih keng gula uning tibi ni keng tunging tungat tu barang tak kenging keng cocok ke guna ulama matan nas alama as manusia bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Bodoh orang lambak ni kebur lebur nak nyanyi melulu lambak ki sama-sama lagu Megi Z cepon ajolan ni kebur lebur ding Megi Z ni anggur merah kan dia jadi Megi Z ki yang selalu memabukkan diriku anggur merah entar kebun gajah anggur merah entar kebun lau anggur merah ngeleleng kebun timur anggur coklat benar king lepas tak buang budi nih si tumbek tu ni aku tak mati ya etalken di siodi la ilaha illallah aku tak kepek lolem la ilaha illallah kepek tanda kapan bidabit pah ngucak si majar anggur merah yang selalu memabukkan diriku mati pas sekalipun orang ini ke ala kutusa raja secepon ulama barang siapa yang mati membawa la ilaha illallah maka orang gak dinto pasti masuk surga meskipun tu sana raja secara otomatis tu sana ke esapora ketika kau leben ajunan mati ngiba la ilaha illallah. Cara nada memaknai bisa ngiba la ilaha illallah. Ulama ajabu matan nas alama as manusia ni bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Orang sebiasa maca la ilaha illallah ku leku bekal mati ngiba la ilaha illallah. Sampian seterusnya asangu la ilaha illallah maka pabiasa ki odi kau leben ajunan maus la ilaha illallah. Jelas matan nas alama as orang ini bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Orang ini bekal mati tempat ikam meneng seneng neneng secara akal pada tak turun di masjid cang siapa ki mati sabu mun tak king yosong pada tak lem di pasar cang siapa si mati Roma ya bagun mati pasar palam biasa maca la ilaha illallah ni kasih bekal kempang pada rabu maka dalam buat benda tunging keng tunging dia kah gula keng cerita yoreng keng tunging benih keng gula uning tibi ni keng tunging tungat tu barang tak kenging keng cocok ke guna ulama matan nas alama as manusia bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Bodoh orang lambak ni kebur lebur nak nyanyi melulu lambak ki sama-sama lagu Megi Z cepon ajolan ni kebur lebur ding Megi Z ni anggur merah kan dia jadi Megi Z ki yang selalu memabukkan diriku anggur merah entar kebun gajah anggur merah entar kebun lau anggur merah ngeleleng kebun timur anggur coklat benar king lepas tak buang budi nih si tumbek tu ni aku tak mati ya etalken di siodi la ilaha illallah aku tak kepek lolem la ilaha illallah kepek tanda kapan bidabit pah ngucak si majar anggur merah yang selalu memabukkan diriku mati pas sekalipun orang ini ke ala kutusa raja secepon ulama barang siapa yang mati membawa la ilaha illallah maka orang gak dinto pasti masuk surga meskipun tu sana raja secara otomatis tu sana ke esapora ketika kau leben ajunan mati ngiba la ilaha illallah. Cara nada memaknai bisa ngiba la ilaha illallah. Ulama ajabu matan nas alama as manusia ni bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari.
Orang sebiasa maca la ilaha illallah, ku leku bakal mati ni la ilaha illallah. Sampian seterusnya asangu la ilaha illallah, maka pabiasa ki odi kau leben ajunan maus la ilaha illallah. Jelas? Matan nas ala ma'as. Orang ini bakal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Orang ini bakal mati tempat ikam meneng seneng neneng secara akal pada tak turun di masjid cang siapa ki mati sabar. Mun tak king yosong. Pala tak lem di pasar cang siapa sih mati Roma ya bangun mati pasar. Palam biasa maca la ilaha illallah ni kasih bekal kempang pada Rabu. Maka dalam buat benda tunging, keng tunging dia kah. Gula keng cerita orang keng tunging, benih keng gula uning tibi. Ni keng tunging tungat tu barang tak kenging. Keng cocok ke guna ulama matan nas ala maas. Manusia bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Bodoh orang lambak ni kebur lebur nak nyanyi melulu. Lambak ki sama-sama lagu Megi Z cepon. Ajolan ni kebur lebur ding Megi Z ni. Anggur merah. Kan dia jadi Megi Z ki. Yang selalu memabukkan diriku. Anggur merah. Ntar kebun gajah, anggur merah. Ntar kebun lau, anggur merah. Ngeleleng kebun timur, anggur coklat. Benar, king lepas tak buang budi ni kan? Situng bekto ni aku tak mati ya. Mati ya? Etalken di siodi. La ilaha illallah. Ku tak kepek lo dem. La ilaha illallah. Kepek tak anda. Kapan bidabit pah ngucak si majar? Anggur merah yang selalu memabukkan diriku. Mate pas.